Hey guys, welcome back to my channel. Today I picked out some really cute summer outfits to try on and I'm honestly so excited to show you all. Pag meron na lang, ay madam sa Zara pala marami. Maraming ganun sa next Zara natin, ha? Wait nyo yung pinakalas ko ilalive yun. Bali girl mga sis. Sobrang ganda nito mga be, sobrang pulido. Grabe tela te, oh. 30 to 31, 380 to, solid. Code ng solid. Mine solid. 30 to 31 waist. Madam, ito yung mga pangmalakasan ko, ha? For only 380 pesos. Garter, Diana Tama. O, Berna, yours na. O, Bebe, yours na, ha? 230. Diana Tama, yours na 230. O, solid sa Ate Botoy Plaza. Madam, yung minor ka, Botoy. Madam, ano ha, pasend ako ng details. Name, number, and address po. At tapos pa-PM po ako. And pa-down 300 po. Salamat. Madam, ang ganda nito. 430. Mga sis. Madam, Doti. Doti to trouser to. Size large. At size 12. Opo. Pa-DP po, madam ha. Madam, putik na yan. Sobrang ganda nito. Doti 12. Semi-large. Pamain ako dito. Mine Doti na lang 380. Murang-mura na yan mga be. Okay, mine Doti 380. Size 30 to 31 waist. Kana. Madam, PM ka muna ha. Tapos saka ko bigay yung item. Okay, 380 to ha. O small to med naman. Mamayang gabi ulit to. Magdadress muna ako. Okay, next. Small med. Asa na yung small med? Nakahiwalay ito eh, mga madam eh. O, ito na mga be, mga small na to. Belted pa, oh. Paldo, ang ganda. Okay, belted trouser, wide leg. Ang ganda-ganda mga be. Putik na yan, oh. Tingnan nyo naman mga be. Wide leg to ha, wide leg.